हरिः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं अंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमस्कार दर्शक बंधु, आमर कार्यक्रम आम घर भागवत टुंगी रे आपण मानंकु पुणी थरे मु स्वागत जनाऊँगी। आंभे दैनंदिन धारावाहिक भावे श्रीमद्भागवत पाठ करुछु। आज आमे चतुर्थ स्कंधर सप्तविंश अध्याय पाठ करिबा। नारद उवाच कहन्ति ब्रह्माङ्कनन्दन तदन्ते जे पुरञ्जन अनेक मते प्रबोधिला राणीଙ୍କ मान दूर कला। प्रसन्न बदने सुंदरी स्नानमार्जना बेगे सारी कुंकुम कस्तूरी लोगाई सुबास गंधे मनमोही सुगंध पुष्पमाला देई कबरी बांधिला सजाई खंजिला नाना अलंकार मुकुरे निरेखी शरीर भजन सारी सडर से तांबूल भुंजिला हर से नृपति समीपे मिलिला हसी पल्लंके विजे कला। सकाम विकारे राजन राणी की कला लिंगन विविध सकाम विकारे हास्य कटाक्ष मनोहर एकांत संगरति रंगे से राजा पुरंजन संगे रात्र दिवस न जानिले अज्ञान महे निमज्जिले से काम भगरे नृपति कुटीण श्रांत हेलाती उपधि करी पत्नी कर सुखे शैले नृपवर पल्यंके बहु निद्रा गला
ସେ କାଳ ଗତି ନ ଜାଣିଲା। ଅଜ୍ଞାନେ ପତ୍ନୀ ବସେ ରତ ନ ଦେଲା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗେ ଚିତ। ନବୀନ ବୟସ ରାଜନ ନାସିଲା ଏ ନାରୀ ଭୋଗେଣ। କ୍ଷଣକ ପ୍ରାୟ ତା ଜାଣିଲା ଏ ଯୁବା କାଳେ ବିନାଶିଲା। ଭୋଗାନ୍ତେ ପୁରଞ୍ଜନ ଠାରେ ଜନ୍ମିଲେ କନ୍ୟା ଯେ କୁମରେ। ଦଶ ଉତ୍ତର କନ୍ୟା ସତ ସୁକନ୍ୟା ଗୁଣଶୀଳେ ଜାତ। 11 ଶତ ଯେ କୁମର ଜନ୍ମ ଲଭିଲେ ଆଦ୍ୟେ ତାର। ସେ କନ୍ୟା ପୁତ୍ରେ ବିଭା ଦେଇ ସତ୍ୱରେ ଗଲା ନୃପ ସାଇ। ବିଷୟ ବନ୍ଧେ ନିମୋଜିଲା ଅର୍ଦ୍ଧ ଆୟୁଷ ତାର ଗଲା। ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କ ସୁଖାଶଏ ଜଞ୍ଜାଳ ବଢ଼ାନ୍ତି ସେ ରାଏ। ଏ ସର୍ବ ରାଜାର ଭଣ୍ଡାର ଲୁଟିଣ କଲେ ସେ ବ୍ୟବହାର। বিষয়ে মমতা বঢ়াই বন্দী হইলা নৃপসাই। তদন্তে ঘর যজ্ঞ কলা অনেক পশু বধ কলা। দেবতা পিতৃভূতপতি যে যজ্ঞে পূজিলা নৃপতি। যে রূপে তুম্ভে হে রাজন করিছ ঘর যজ্ঞমান। সে রূপে পুরঞ্জন রায়ে অনেক পশু কলাক্ষয়ে। বিষয় জড়রে উন্মত কুটুম্ব বদ্ধ কলাচিত। তদন্তে উপজিলা কাল যে হরে প্রাণী আয়ু বল। তাহার নাম চণ্ড বেগ গন্ধর্ব রাজ্যে করে ভোগ। গন্ধর্ব মানঙ্কর পতি অতি প্রচণ্ড তার গতি। 33 প্রমাণ গন্ধর্ব অতি বলবান। মিথুন ভাবে করি স্তুতি এতে গন্ধর্বে তহি স্থিতি। গন্ধর্বী গন্ধর্বে প্রবল কে কৃষ্ণ কে অবাসুকল। সে সর্বচণ্ড বেগঙ্কর অটন্তি তাঙ্ক অনুচর। সে চণ্ড বেগ আজ্ঞা পাই বঢ়িলে রাজপুরে যাই। সে পুরঞ্জন দিব্যপুরী গন্ধর্ব বেগে লুটি করি। সে নগ্রে সেনাপতি এক রক্ষণে থিলা যে অনেক। তাহার নাম প্রজাপর সে বেগে মিলিলা গর। তাহাকু মারি ঘৌড়িলা অনেক ঘর যুদ্ধ কলা। সে শত সম্বৎসর নিত্যে
जुझिला गंधर्व संगते गंधर्वती बलवान ताहांकु मारी कले छिन्न से पुरवासी जेते थिले से सर्व आकुले शोचिले आने जे न पारंती जाई दुखेर दंती सुख पाई जे पुरे नृप पुरंजन संगते घेनी परिजन अंचाल देशे नाना सुख जेणु भुंजिला विवेक पत्नी बसे ता दिन गला अळप सुखे निमजिला नकला से भये विचार एणु होइला दुख घोर प्राचीन अग्रते नारद कहिले युद्धर संवाद कालर कन्या एक थिला ताहाकु केही नबरिला एतिनी लोके से भ्रमई ताठारे केही विभान हुई जे जारे बर इच्छा करे से देखी कंपे थर हरे से सर्वभाग्यर धाम दुर्भागी एणु करी नाम से कन्या पूर्वे एक काले जोजाति विवाहे बेले ताठारे बई भोग सारी पुत्र को बरे इच्छा करी ताहाकु जोजाति राजोन पुत्र को कले समर्पण ता ज्येष्ठ चेतक कुमार केही न कले अंगीकार कनिष्ठ पुत्र पुरुथिला से पिता ज्ञारे बरिला हेमंते से काल दुहिती से बरे नुहे तुष्टमती काम भोगेण बल हरि तदन्ते संसारे विहरि मुनित्ये ब्रह्मलोक ठारे हेमहि भ्रमण इच्छारु आसन्ते कृष्ण रसे रसी से मते भेटिला दुर्दोषी बोइला सुण मुनिवर मो काम दुख परिहर ज्योतित्वपण मोर जान तथापि परिला भ्रमेण हे मुनि श्रेष्ठ जोगेश्वर मतुले गृह धर्म कर तुमे महर निज पति एणु ओइली तुम्भकति पुरुष स्वधर्मटी एहि प्रापत धन नते जई जाचक धन प्रतेजिले से सुख नलभन्ति भले हेमंत वाक्य तार शुणी आम्भे प्रकोपे ताकु भणी कहिलु तु निश्चे जुवती प्रमदा कूले नहु सती कूल दूषण कर्म तर नमरी धरिछु शरीर
ମାତ୍ର ପାତ୍ର ତୁ ନ ଜାଣୁ ଦୂଷଣ କଥା ମୁଖେ ଭଣୁ ଶୁଣ ତୁ ପାମରି ଅଜ୍ଞାନୀ ଆମ୍ଭେ ଯେ ଅଟୁ ମହାମୁନି ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଆମ୍ଭ ନାହିଁ ତୋର ଚରଣେ ଇଚ୍ଛା କାହିଁ ତୋହର ବରେ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା କହିବା ପୁରିବ ତ ବାଞ୍ଛା ଯବନ ମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ତୁ ଯାଇ ବେଗେ ତାକୁ ବର ଏ ତୋର ଯେତେ କାମ ଇଚ୍ଛା ସେ ତୋର ପୁରାଇବେ ବାଞ୍ଛା ତା ଶୁଣି ବିମୁଖେ ତରୁଣୀ ସେ ମତେ କପେ ସାପ ଭଣୀ ବଇଲା ଶୁଣ ମନିବର ମୋ ପ୍ରତି ଆଶା କଲୁ ଦୂର ତୁ ଏକ ଠାବେ ନ ରହିବୁ ଜୀବନେ ଯେତେ କାଳ ଥିବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ ସ୍ଥାନ ଯେତେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବୁ ନିତ୍ୟେ କାହୁଁ ତୁ ନ ଲୋଭିବୁ ସୁଖ ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ ତୁ ବିମୁଖ ଏ ଘର ସାପ ମତେ ଦେଇ ବରିଲା ଭয়ে ପତି ଯାଇ ଭଦେବ ଯବନ ଈଶ୍ୱର ତୁ ବୀର ବଳେ ବଳିୟାର ଏଣୁ ବରିଲି ମୁହିଁ ତତେ ମୋର ବିନୟ ଘେନ ଚିତେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଯେବା ମାଗେ ଯାହା ବିନାଶ ନୋହେ କାମ ତାହା ଶୁଣ ଯୌବନଧିପତି ଏବେ ନିଲୋକ ଶିଶୁ ମୋତି ଯେ ଲୋକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଚିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ହୋଇଛି ଉପଗତ ଯାଚକେ ଜନେ ତାନ ଦେଇ ଅଥବା ଦେଲେ ନଘେ ନଇ ଏବେନି ଶିଶୁ ସଙ୍ଗେ ସରି ଏଣୁ ତାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ନ ବରି ତୁମ୍ଭେ ଦୟାଳୁ ସୁରବନ୍ତ ଯବନ ମାନଙ୍କ ସାମନ୍ତ ମୁଁ କାମେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଭଜିଲି ଲଜ୍ଜା ସଂକୋଚ ଉପେକ୍ଷିଲି ମୋ ସଙ୍ଗେ କର ବୈଭୋଗ ହର ଦୁର୍ଜୟ କାମ ରୋଗ ପୁରୁଷ ସ୍ୱଧର୍ମଟି ଏହି ଦିନ ଜନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରଇ ମୁଁ ଜନ୍ମ କାଳୁ କାମ ଦୁଃଖେ ତୁ ମତେ ନତେ ଜବି ମୁଖେ ତାର କାର୍ପଣ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଯବନେଶ୍ୱର ମନେ ଗୁଣି ଦେବଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଯେ ମରଣ ଏହା ସାଧିବି ନିଶ୍ଚେ ଜାଣ ହେମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରିଲା କନ୍ୟାକୁ ପ୍ରୀତି ବାକ୍ୟ ଦେଲା ଶୁଣ ହେ କାଳର ଦୁହିତି ତମନେ ବରି ଅଛୁ ପତି ଏକାକୀ ବୋଲି ଭୟ ଯେବେ ମୋ ସେନା ସଙ୍ଗେ ନିଅ ତେବେ ଏମନ୍ତେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ବିନାଶ ଏମାନେ ହନ୍ତୁ ତୋର ଦାସ ମୋହର ଭାଇ ଯେ ପ୍ରଜ୍ୱର ତୁ ଭଗ୍ନି ହେବୁ ଯେ ମୋହର একত্বে ভাই ভগ্নী থিব মো সৈন্য গণে সঙ্গে নেব লোকে তো গতি ন জানিবে চারিদিগরে ভ্রমুথিবে জীবন ভোগ অনুসারে পড়িবে লোভাদি
ବ୍ୟାଧିରେ ଏମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ତାକୁ ଦେଇ ଅଗ୍ରେ ପେଶିଲା ଭଗ୍ନି ଭାଇ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ନାରଦ ପ୍ରାଚୀନ ଉକତ ଏ ପୁରଞ୍ଜନର ଆଖ୍ୟାନ ଭଣଇ ଜଗନ୍ନାଥ ହୀନ ଏ ପୁରଞ୍ଜନର ଆଖ୍ୟାନ ଭଣଇ ଜଗନ୍ନାଥ ହୀନ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां वैयासिक्यां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जन उपाख्याने नाम सप्तविंशोऽध्यायः। हरिः ओम्। भीमस्यापि रणे भंग मुनिरपि मतिभ्रम यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दश न विद्यते यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव जगदीश्वर माधव। नमस्कार दर्शक बंधु, जदि आमर चैनल टी को आज आप प्रथम थर देखुंती चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन टी को मध्य प्रेस करंतु, कारण आमर वीडियो अपलोड हवा मात्रे आपण मानक निकट को नोटिफिकेशन जीव एवं आमर वीडियो गुडी को आपण सर्वप्रथमे देखिबा पई सक्षम रहिबे।